Good afternoon, everyone. Greetings to Dean Williams, faculty, staff, and alumni, and to the class of 2020. Congratulations! Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk Dekan William, fakultas, staf, dan alumni, dan untuk angkatan 2020, selamat. Congratulations to our parents, friends, and loved ones, without whom today would not be as special, as it is a day we have all earned and should cherish together. Selamat kepada orang tua kami, teman-teman, dan orang yang kita cintai. Tanpa mereka, kami tidak seistimewa hari ini. Kami semua telah mendapatkannya, dan kami harus menghargai bersama. Let me ask you a question. How many of you, when you were little and you were asked what you wanted to do, said public health professional? Me neither. Yet we end up here. Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Berapa banyak dari Anda yang ketika Anda masih kecil dan Anda ditanya, Anda ingin menjadi apa? Menjawab, ahli kesehatan masyarakat. Saya pun tidak. Namun, kita berakhir di sini. I would never forget the first day of orientation at this school. I ate my lunch in the bathroom stall with my feet on the toilet seat so no one would know that I was there. Back then, I was so afraid of everything. Above all, the coffee breaks. Saya tidak akan pernah melupakan hari pertama orientasi di sekolah ini. Saya makan siang di kamar mandi dengan kaki saya di dudukan toilet. Jadi, tidak ada yang tahu bahwa saya ada di sana. Saat itu, saya takut akan segalanya, terutama coffee I break. was so nervous about having to do the small talk. I didn't know what to say. I was afraid of saying something wrong. I was afraid of being seen different. Saya sangat gugup karena harus melakukan obrolan ringan. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya takut mengatakan sesuatu yang salah. Saya takut Even by terlihat just wearing a berbeda. hijab, I already made my identity clear, without even need to tell anyone what I believe in. I had seen a lot of news around Islamophobia, and it concerned me. Bahkan, dengan hanya berhijab, saya sudah memperjelas identitas saya tanpa perlu memberitahu siapapun apa yang saya yakini. Saya telah melihat banyak berita tentang Islamophobia dan itu mengkhawatirkan saya. However, it was just my second week at school when my perception began to change. Namun, itu baru minggu kedua saya di sekolah ketika persepsi saya mulai berubah. I found a praying room downstairs. Surprisingly, Harvard provides us with a very convenient praying room equipped with all things we need for praying. Saya menemukan ruang sholat di lantai bawah. Anehnya, Harvard memberi kami ruang sholat yang sangat nyaman, dilengkapi dengan semua hal yang kami butuhkan untuk berdoa. What made it even more special? It was my Jewish friend who showed me the room because he saw me praying under the emergency stairs. Yang membuatnya lebih istimewa adalah teman Yahudi saya yang menunjukkan ruang itu karena dia melihat saya berdoa di bawah tangga darurat. Equality, inclusivity, unity. I cannot think of any better place I could learn it all but here. Kesetaraan, inklusivitas, kesatuan. Saya tidak dapat memikirkan tempat yang lebih baik untuk mempelajari semuanya kecuali di sini. Little by little, Harvard Chan and all people inside has become my new home, 10,000 miles away from my original one. Sedikit demi sedikit, Harvard Chan dan semua orang di dalamnya telah menjadi rumah baru saya. 10.000 mil jauhnya dari rumah Albeit asli saya. slowly, I came back to be a confident person my mom has raised me to be. Meskipun perlahan, saya kembali menjadi orang yang percaya diri yang telah dibesarkan oleh ibu saya. Mama has always been the one who inspires me. She's the youngest of 11 siblings,
born and raised by farmers in a rural Sumatran island in Indonesia. Ibu selalu menjadi orang yang menginspirasiku. Dia anak bungsu dari 11 bersaudara, lahir dan dibesarkan oleh petani di sebuah pulau Sumatera di Indonesia. Farmers' kids didn't go to school those days. Her sisters and brothers worked very hard to get Mama to college, and she didn't take it for granted. Anak-anak petani tidak pergi ke sekolah pada saat itu. Kakak-kakaknya bekerja sangat keras untuk menyekolahkan ibu dan dia tidak menerima. When I was a kid, Mama taught me an important lesson in life. Dream high, because our only limits is our minds. That is what keeps her going through the tough times. Ketika saya masih kecil, ibu mengajari saya pelajaran penting dalam hidup. Bermimpilah setinggi-tingginya, karena satu-satunya batasan kita adalah pikiran kita. Itulah yang membuatnya bertahan melewati masa-masa sulit. Despite being underprivileged, Mama has raised 3 children who all completed master's degrees. Meski kurang mampu, ibu telah membesarkan 3 orang anak yang semuanya menyelesaikan pendidikan S2. The value that Mama taught me keeps echoing all my life. Nilai yang ibu ajarkan kepada saya terus terngiang di sepanjang hidup She saya. has raised me from a student in a small town in Indonesia to a graduate from the best public health school in the world. Dia telah membesarkan saya dari seorang pelajar di sebuah kota kecil di Indonesia menjadi lulusan dari sekolah kesehatan masyarakat terbaik di dunia. However, I will not stop here. Today is only the beginning of our bigger journey. Namun, saya tidak akan berhenti di sini. Hari ini hanyalah awal dari perjalanan kita yang lebih And I besar. encourage you all to promise that we will not stop ourselves to live higher, contribute more, and make an impact to the world through public health. Dan saya mendorong Anda semua untuk berjanji bahwa kita tidak akan pernah berhenti untuk melompat tinggi, berkontribusi lebih banyak, dan membuat dampak bagi dunia melalui kesehatan masyarakat. Public health provides us with the privilege to save the lives of millions and improve the health and longevity of generations and generations to come. Kesehatan masyarakat memberi kita hak istimewa untuk menyelamatkan nyawa jutaan orang dan meningkatkan kesehatan serta umur panjang generasi kini dan generasi. It is only through public health that we can see now the entire countries have been forgetting their differences and pooling their resources. Hanya melalui kesehatan masyarakat, kita dapat melihat sekarang seluruh negara telah melupakan perbedaan mereka dan menyatukan sumber daya mereka. Beneath the gloomy, dramatic coronavirus headlines, there are countless tales of collaborations and dedications. Di bawah tajuk utama virus corona yang suram, ada banyak kisah kolaborasi dan dedikasi. At this time of crisis, we realize that no matter how privileged we are, or no matter where we come from, we are exposed to the same risk that only through helping each other, we will survive. Pada masa krisis ini, kita menyadari bahwa tidak peduli seberapa istimewa kita atau dari manapun kita berasal, kita dihadapkan pada resiko yang sama bahwa hanya dengan saling membantu, kita akan bertahan. For a moment, people are united through public health efforts, despite the difference in ethnicity, nationality, or spirituality. Untuk sesaat ini, orang-orang bersatu melalui upaya kesehatan masyarakat meskipun ada perbedaan suku, kebangsaan, atau spiritualitas. My sisters and brothers, you have chosen to be here today because you are called to serve, to dignify the lives of people you've never even met, or you may never ever meet. Saudari dan saudara,
Anda telah memilih untuk berada di sini hari ini karena Anda dipanggil untuk melayani, untuk menghargai kehidupan orang-orang yang bahkan belum pernah Anda temui atau mungkin tidak pernah Anda temui. So, let me change the question. How many of you, now that you finished Harvard, will proudly say, I'm glad to be a public health professional? Jadi, izinkan saya mengubah pertanyaan. Berapa banyak dari Anda sekarang setelah Anda menyelesaikan sekolah di Harvard dengan bangga mengatakan, saya senang menjadi ahli kesehatan masyarakat. Class of 2020, welcome to the often exciting, sometimes exhausting, rarely appreciated, but always important world of public health. Thank you. Angkatan 2020, selamat datang di dunia kesehatan masyarakat yang menyenangkan, terkadang melelahkan, jarang dihargai tetapi selalu penting. Terima kasih.